Nisam ja njega ubio. Uglavnom, ovo je nastavak od prijašnje epizode, koja je završila da sam njega znao. Mislim da ste vidjeli, bio sam u 3,5 kg, ako niste, i mene ubio preko njega. Sad mi rekao. I hit je tu. Ovdje sam. Ma daj! Damn it! Ma se toga čije. Neću ja imat mnogo tima. Majster. Car sam opasan. Već smo pobjedili, da.